बसंत के त्योहार के ऑफिशियल सेलिब्रेशन में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन मालदा के गाजौल में आदर्श पल्ली प्राइमरी स्कूल में बसंत के त्योहार की खुशी पहले से ही मनाई जा रही थी। स्कूल कैंपस में बसंत के त्योहार का आयोजन किया गया था। इस दिन स्कूल के छोटे स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स भी त्योहार में शामिल हुई। सबने एक दूसरे को अबाया से रंगा, जिससे माहौल बसंत के रंगों से रंगीन हो गया। त्योहार के मौके पर स्कूल में कई तरह के रंग बिरंगे कल्चरल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए गए। छोटे स्टूडेंट्स ने गाने, डांस और कविताएं गाकर बसंत का स्वागत किया। पूरा प्रोग्राम बहुत जोश और उत्साह के साथ पूरा हुआ। पहले से ही इस बसंत के त्योहार ने स्कूल के स्टूडेंट्स में खुशी और उत्साह का माहौल बना दिया और बसंत के माहौल को भी खुशनुमा बना दिया। প্রাককালে প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরও আমরা আদর্শ পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বসন্ত উৎসব পালন করলাম আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরকে সাথে নিয়ে এবং বিদ্যালয়ে যারা এসেছেন ইন্টার্নরা এসেছেন আমাদের এই পার্শ্ববর্তী স্কুল থেকে আমাদের প্রধান শিক্ষিকা গাজল হায়ার সেকেন্ডারি বিশেষ মহাশয় এসেছেন। গাজল কলেজ অফ এডুকেশনের থেকে দুজন আমাদের যারা অফিসার আছেন বা শিক্ষক আছেন তারা এসেছিলেন। তাদের প্রত্যেকের উপস্থিতিতে এবং এখানকার অভিভাবিকাদের উপস্থিতিতে আমাদের এখানে নৃত্যানুষ্ঠান হয়, এখানে গান হয় এবং আমাদের একটা র্যালি বেরোয়। এই তার সাথে সাথে আমরা প্রত্যেককে আবির দিয়ে আজকে বসন্ত উৎসবের এখানে শুভ সূচনা ঘটলাম। আপনার নাম? আমার নাম সাইফুল রহমান, আমি আদর্শ পল্লী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।